guys, back to my YouTube channel Khai Family. So guys, মই যে ফুৰিবলৈ আহোঁতে মই লাগাল পালোঁ আমাৰ ৰিংকুক এইজন হতে আছে ইও মানে ইয়াতে ভিডিঅ' বনাই আছে আৰু টাইটানিক নাওৰ ওপৰত বন্ধ হ'লে তাৰমানে আৰু ইয়াৰ যাবতে হ'ল তাৰমানে গাইজ টাইটানিকখন কিমান চনত ডুবিছিল কিমানজন মানুহৰ মৃত্যু হৈছিল তাক লৈ বনাই আছে আপোনালোকে চাই যাওক दुनिया का सबसे पावरफुल शिप जिसे लोग कहते हैं अनसिंकेबल, लेकिन सिर्फ एक रात ने हिस्ट्री को बदल दिया। 14 अप्रैल 1912 में टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकरा गया। सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में समुद्र ने दुनिया का सबसे बड़ा शिप निगल लिया और 1500 से भी ज्यादा लोग कभी वापस नहीं आया। और आज भी टाइटैनिक 12,500 फीट नीचे अंधेरे समुद्र में सो रहा है। लेकिन सवाल यह है, टाइटैनिक सच में अनसिंकेबल था? कमेंट में जरूर बताना ये और नो। हाय गाइस ৰিংকুৰ ভিডিঅ' বনোৱা হৈ গ'ল আৰু সেইকাৰণে এতিয়া আমি ঘৰত যাইছোঁ ঘৰৰ পৰাই মছজিদ যাম আৰু যিহেতু আৰু একো কামেই নাই আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে যাতে ভিডিঅ'টো ফুল ভিডিঅ' চাই আৰু পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু নাপাহৰিব আৰু কমেণ্টত জনাব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে চাই কেনে